Students work on a project over an extended period, from a week up to a quarter, that engages them in solving a real-world problem or answering complex questions. They show what they know and can do by making something public or presenting it in an authentic audience. As a result, students develop deep content knowledge, critical thinking, collaboration, creativity, and communication skills. 21 project-based learning unleashes a contagious, creative energy among students and teachers. This 21 PBL package I crafted focuses on the curriculum of science, technology, engineering, and mathematics. The STEM Apollonia students will conduct a literary day, an activity showcasing eco-poetry presentation, loving Siday, students' integrative and diverse activities that yield globally competitive 21st century learners for Mother Earth. In this activity, students will craft a Siday, a traditional poem made in Waray-Waray language that is popular in Region 8, using, of course, the different elements of poetry. The theme of the Siday will focus on how different types of waste affect people's health and the environment, how students can help conserve and protect resources in the community for future generations, and how the community may implement measures to minimize waste when people utilize materials and resources. After that, the students will incorporate the Siday into different ICT material. For the online environment, they can exhibit the Siday in a video, a PPT, a brochure, a pamphlet, or a piece of art that shows the importance of Siday and saving Mother Earth. Allow me to present to you the output of my students. Tuktok, mata, piktaw. Mahiyom ug masalmising nga adlaw, katilingban, disiplina ginpapalabaw, katubigan, malimpyo nga matinaw, tunga ng dalan, kapunuan ang dagaw. Bungto ko nagdulong, tigda takuban, waray usa nga maaram san hinungdan. Telasan karat-ad, pumutos sa baraan. Iroy nga tuna ug ang mga katilingban, mata ug pinsar, nahikitan kabaliktaran. Kadamaan na konsumo, waray tagsa-tagsa basurahan ug banyo. Igpuputos didi, igpipilak nagto. Badak nan rahig, ginturo tirimpo. Intawon, pulong sunugon kuno. MRF, basura iglalaing diba? Hiyo kan plastik kay ginsa sarang siya. Butilya, natangis harayo sa iya pamilya. Nadudunot ilabog kay nagbaho na. Lugar nga uyagan, bundok na sa basura. Iroy nga tuna, natangis nga nangingisog. Kuramoy nakubkub sa hagkot kung iya huyop na kusog. Singhop, tikang sa basura na ginsunog. Kalawasan magluya, diri mabaskog. Kinpapangadi, unta inop sa katurog. San ukit mahihibaro, masulod sa alintarakan. Kung waray na mahihimo para matalwas sa kasisidman, mulupyo ginsusuka na san katunaan.
kun patay kahayupan, ngan kadagatan, katawhan nagkakamang, waray katamsihan. Basura igkilala, igpalabi ira kaibahan. Makagarahom aniro nga tuna, imong gintatamakan. Nagtulo ang lugar na ginbubutangan. Nagdunot, diri nadudunot, naririsiklo sa panimalay tikangan. Ang gobyerno na bulig, mga trak, pasilidad, nagtatagamtaman. May mga balaod na ginpapasunod, parak san gobyerno makusog na nabalod. Inpipilak at amanon, naabot sa lawod, igpangandam proyekto, mga nalingkod. Lugar san kapobrihan, an banyo baganaan burabod. Bundok, purundok sa basura. Puno nga nawara. Pagtanong, ibalik ta. Kahayupan, namimiling pangingis taranira. Hangin limpyuhan, kalawasan dahom pagprotekta. Lawas mo, niyo, og iroy na tuna. Nagsasaringsing pagbag-o mo kalibutan. Kaupayan maglalarab, karatan matatahuban. Katamnan masayaw, kaisdaan maharok sa kadagatan. Matinaw na panahon, nagkakaurusaan kadamaan. Kinahanglan sang natalan, kalulhaw sang kalibutan. An paghilom san kaparat. An sadto nga tugnaw nga paghangkob sa panit, nataplakan na san adlaw sa kalawasan kalanit. An presko nga hangin sa daan nga puy-anan, sa dughan kabugat tawo an nahihiklutan. An tawo nga nabakdaw di kaluhod sa panlimpyo, sa kataasan adlaw basura di mahuyo. Duro dilain nga sakit, katawhan gihapon ang naiipit. Pandemya nga naihitabo, sa Ginoo ang pangamuyo. Kung anuman ang kaupay, san infrastruktura sa dalan, ang mulat ang kahulog, san aton kabukiran. Aringasa sa kagubatan, danay nala nahibabatian, nagpapapas ng mga kahayupan, tungudla san binuhat san kadaman. Kahoy nga pirit gin papatumba, daw tulan nga ginsisintensya. Tipasi san humay nga ginuungara, maulaan pagkaragi dinhi sa tuna. Abot sano kita magaantos, sano pa kita magius, huhulton ta pa ba ang panahon, kung sano waray nakita lalaumon? Di ka nganta sa kabukiran, bakante na tuna aton pagtamnan, mga tanom angay atamanan, para sa aton kabubuwasan. Paggamit petrolyo ibanan, pagkaingin dapat pagbawalan, tambutsyo na duro kadelikado, magpidal kita para san kalimpyo. Mga sarang aton piyunon, basura pagbahin-bahinon, kun nabalabag aton puruton, ayaw na paghulat sintugon. Paggamit dinamita, likyan ta, urugpod nga magkaurusa, kay ang kapusak sa balod, hinuramla nga hingpit gayon. Ang kahubya aton isalikway, pamurot hirimuon, batad o gihay, ayaw pahimuot sing kabudlay, kay kinabuhi diri gud harumamay. Sa kada gios aton pingsaron, kay bangin sa iba kita makatapon, ang lawas
angay atamanon, pagpugong kontra sa gulong. An karubat sa nayon, tugnan, kaguguan, diri untalabdan, puyanan sang kahayupan, preserbahan, kay siraan kinukuhaan sang kanantawo, panginahanglan. Parag-o mga gitatawagi, magmarangno san katanuman, sa ira nga paagi, halaman na ihimsugan. Agud tabangan ta pagmintinar, sa pagdalos, pagtanom kita mag-atakar, humay nga binantayan o ginpaglan, diri naton pagkarag-karagan. Tinuod nga kadamo problema, nakakadilatar san pagkabot ta, sinhinihingyap nga kauswagan, san nagkukuring nga katilinggan. Hinaot na kita magtagam, hinumdumon ang mga inantusan, isan tabi ang mga kalainan, para san kinatibukan na karuyagan. Kandila na mata na. Mata na. Ang kandila na pupuyos na. Diri na lang mag-iiha at kahayag mawawara na. Magkaduridilain ng mga senyas nga pag-aabaton, kataknaan, paabot na. Magkinaturog ka na gudla ba? Hantod-han kasta? Nabubuklad ang mata, nakapiyong ang huna-huna, lupigan pa ang bata, nakasing-kasing kinuuna. Kamingawan kalibutan, mao ba ang imo napipinsaran? Ang tubig nga nagkakalindra ka sa tubangan, dili mo ba nagabatian? Ang kamatayan na tuktok na hapurtahan, sa gabi kundi inturog na ang tanan. Nadiri pagmata, nadiri pagkiwa, nadiri pagpanginano, pag-aton kinahanglan na. Nakikitaan mo na ba? Ang kalibutan na punuhan basura, ang bukid na hamis na ang kakalbo, sino kinahanglan na basura? Ang bagyo na makusog, o ang mga tao na waray labot hapuno,
Pag naguutod basta kwarta na ang kabalyo, di rin maiha, tanan kita mapatay ha mga pinanihimo. Sano pa matitima ang imong pagbuta-buta? Kairupahan kalibutan nga aton minayoyo, nagmamakaluoy na kita, magkaurusan na. Burugli kita mayagan na nunahunan iba, basi kita mahingat to habulawanan nga kalibutan, ngan makaplagahan dugahan kaupayan, makita liwatan kalunggayan. Yan na nga matanaan ni imo paminsat, nakitaan mo na ba? Ang kalibutan nga diri malipayon, kita ang mga tao mas mahugaw pa basura. Angay ba iton? Yung kastigo ta nagkinugos sa aton, di kang hakatikakan ang aton kinabuhi, wala kita labot ha iya. Pukawan na ang imo kalugaringon, kitaan na ang kalibutan, hay na ang dapat atamanon. Diin ba naton bilingon, ang ginhawa na timos, hana-aton iroy nga kinaiyahan. Naging kugis kita para ha-aton kaupayan, di na maupay nga aton lapabayan, nga maghadi ang pagkalugaringon, purubli kita pamilingan bulong. Tungod matamis nga harok ha-aton kapubuwason, ayaw na pagluha-duwa pa. Diri rason tungod kay kita kabataan pa, mas damukit may himo kay kitaan maatubang. Kunano pa man ang mahingad tuan, pag-ugop kihapa kalibutan kinahanglan. Ang tambal nga gimbibilinghan nga tanan, makuri lagi hap mabilingan. Karuahan tao na diri nagkikiwa, ang kahayag diri na naton makita. Sanglit ang kadapit tawhan pagbiling para hakaupayan, dako na nga bulig para hakalibutan. Diri man lang nagkukuon, sa kadalingi nga hugo nakikitaan. Hala na, pukaw na ang nakapiyong napinsarhan iba, aton mga kahingwaan, aton panginanuan, mga basura nga ginlabog bisan diin. Aton ilabog ha eksakto nga butanganan, kay para bisan diin man kit makain, malimpyo pagkinitaan. Mga plastik na nagkasararang hatuna, ayaw gad man naton sumuga. Pagpasohan kalibutan na aton inaabat yan na, pagka may adas hunog ha mga kagurangan ta. Maunaan sinisiring nga pagbagohan klima. Imbis nga sunugon, utrohon ta. Ang paggamit ha aton mga igbabasura, o padiliwat naton ibahon ang kahimo niya. Para magamit ha pamaagi na kakaiba, aton pagkamamagnaon, aton lugod ipakita. Para naman ha mga kakahuyan naton, nga nangahulog ang mga dahon, iroy nga kinahanglan pinsaron, masakit na haiya dughanin tawon. Mauna ang pagtanumhan liso aton unahon, mga papel nga kinahanglan tipid-tipiron. Ayaw na kita pagruha-duwa kung aton puputlon, kay kung himuon,
waray nakit kinabuwason. Kabay-saysan kinabuhi. Diri abot at tunkuring. Kung napalit pagkaon, kuha dayon sa tudlan, ang supot na plastik. Plastik sa kinabuhi, plastik sa kalibutan. Environmentalista kunuhay, pero ang basura bisan diin la pinanlalabay. Kag-upay! Kahambog taman, bagaan kalibungan ungod nga giaataman. Masuol na sa tiyan an alim yun san basura. Bisan ang hungaw san ginhawa, makabuwang langaw. Kapait san kamatuuran, an pag-ataman aton na hingalimtan, bisan man laan paglaom, diri na akos dumag-om. An paglaom nga aton ginhihinulat, san upadaw la matatagamtaman sinin aton kalibutan. Mga wara batasan, bagan mga grade 1. Hoy! Ay pagpakabuta bungol! Sa uring atak na ang pagbasol! Sa sugad sini na panhitabo, danay nawawarayan kita pagtuo. Nagngungoy-ngoyan aton mga igkasitawo, diri sira maaram kun magaanano. Sarang didi, sarang didto. Baha naman, danay ubungan pag-uro-uro. Sundagad man ang tama nga paglabog Ginoo ko. Hagi, tao ka man unta, pero imuutok bagan na para. Ang hagunog san guliat, diri na nga ni nababatian, karigsok pa san kalibutan, diri ba ito niyo nakikitaan? Kay anano kun kita nga mga tao, kita man taliwat ang mga matigaan ulo. Mga pagkukulang naton nga kadamo, mga sayop naton nga diri na aruan sin pasaylo. Ginoo ko, buligi kami. Diri na ini madadarasan pa nga mo yung pastilan. Ano pa yung gamit san pa nga di kun padayon naging papabayaan. Waray naman gud iba nga angay basulon. Kay kitaan mga sayop kung tutokibon. Hilo nga ginsusuka na san aton iroy. Manggaran man kunta kita san kwarta. Pero sa batasan,
Intawon pobre. Alayon kita pag-ato para san aton minayuyo. Tanan kita magmaduruto para san aton kalibutan nga nahiroy sug ug nagsusubo. Naglalarab nan alimyon! Naglalarab nan alimyon! Bulig! Tama ka ginawa! Tama ka ginawa! With the presentation shown by my students, I was amazed at how they presented their output. They followed the interdisciplinary competencies of the subjects 21st century literature from the Philippines and the world, oral communication in context, empowerment technology, and earth science. From a simple representative text found in Region 8, which is the Siday, they flourish it by exhibiting it in ICT material that focuses on one of the competencies of the empowerment technology subject. The theme of the Siday focuses on conserving Mother Earth and protecting resources for future generations, which is also one of the competencies in earth science. As part of the oral communication in context competency, when they present their Siday, they also make use of the 7 C's of effective communication. Good evening, ma. Adi ako na para mag-interview sa imo about sa amon naging performance task yan nga first quarter, which is an 21st project-based learning output namon nga STEM 11 Apollonius. Nano po an imo mayayakan matapos mo po mahibaroan ang amon ining po namon output. Nalilipay ak na pamaagi sa niyo output, may dakam na hibaruan na bago nga words nga waray-waray na sa aton lingwahe nga waray-waray. Tapos na naging maupay ang resulta sa iyo Siday tungod sa iyo pagburugdigay nga grupo. Po, ano po ang imo mayayakan after mo po mapaymahalan akong ginpapirma po sa tisa mga consent po. Nalipay akliwat na kanina mga kag-anak, aware kami na sa iyo hihimuon sinila iyo output na Siday na dito gindetalye-tanan sa iyo consent. Kanitwari ako nagraduha po mermak dayon kay para sa inyo, para managtiton sa iyo kaupayan na maging maupayan iyo output. Ano po yung masisiring after mo ma-realize na in-combine po ang yung mga outputs into one? Kaupay, nalilipay ako i-combine yung output into one para may iban-iba na niyo trabaho, stress, kay maramak na medyo kuan ora-ora pa. Nakukoryan, medyo makuri pero
Dako na akong kalipay nga ang mga subject dito sa nalaan buratong sa kamataan. Tungod sana, naging madali para sa ira, ang ira buratong usa na lang naging pipinsar. Ang makahimo nala si Rasin Siday nga kundiin na ipapakita nira ang ira gugma ngan kung panano nira proteheran ang kalibungan. Labi na gud sa naton syudad San Calvayo. Bilang usa nga kag-anak, nanupuan iyo masisiring sini na amon ginhimo na performance output sa 21 PBL pinaagi sa Siday presentation. Lilipay akay kaupay sa niya presentation nga ang lima nga subject gintik ubla sa usa nga output asya diri na damo iyo himuon na project. Nanupuan iyo na feel na nga tapos na amon ginhimo nga output labi na nga ini nga iya Siday video presentation. May ipapasa nga to sa region para makita luwat sa mga labaw ang amon hinimo nga video. Proud ak sa iyo kay kaupay sa niyo kinalabasan nga nagbutang good kam effort nalilipay ak nga successful ang iyo Siday presentation kay sa iyo pagal nga pagtatrabaho sa maupay. Sa katapusan po, nanon iyo magiging mensahe sa akon o di nga ni advice pati sa akon mga kagrupo liwat mahiunong sa namon hinimo na output. Na akong la-advise la pag-aram la kam san maupay nga ipadayon la niyo pag-aram bisan makuri kay mahingad to kam sa nasan kaupayan nga abot niyo an iyo karuyag sa kinabuhi. Sila po, salamat. On the first day of class, it was announced to us that we were having an integrative performance task with 5 subjects. Hearing that made me feel ecstatic, because not only did my workload decrease, but I also had more free time. We were tasked to create a Siday as well as a film that addresses the topic of loving our Mother Earth. I was delighted to hear that, especially since we are facing a global crisis pertaining to the Earth's ill-being. Through our crafted Siday, we were hopeful for it to have an impact on our society, to open the eyes of us people, and to let them be aware that words alone cannot stop the global crisis we are facing. I, along with my groupmates, exerted our effort in crafting the Siday, and day by day, we were close to finishing it, retouching some lines to make it flourish with creativity. And finally, when it comes to filming and editing our short film, we did a lot of brainstorming on what we should portray on different lines and stanzas. The presentation day was extravagant and fun, seeing the reactions of other students to our projects and seeing the judges applaud our work made our hearts warm with joy. Overall, this journey in eco poetry loving Siday will forever be in our core memory. First of all, I would like to thank you all for gathering up and making this event a huge success. While it was a responsibility-filled day for me, it was also an emotional moment as we've gathered to create awareness about pollution, which is deep-rooted in various forms in our country. From crafting the 21 PBL Siday up to its implementation, it was a very wonderful experience to be able to work with my groupmates in the making of our Siday. During Sir Irvin's introduction of this project to us, what went into your head as you contemplated on everything that revolves around this? It was surprising, honestly, in a positive way, of course. As someone who has been fond of writing poems and different types of poetry in the past, it was easy to say a rejuvenating feeling, reconciling with that road that led me towards moving back to that past that I kind of, left behind for the past few years. And it was also a good thing that I found the way of this project, and that's mostly thanks to the scope or the main essence of the entire Siday, and that is environmental consciousness, that is actually very close to my heart. As someone who has been an officer in organizations for the past years, it was a breath of fresh air to know that it's not just me, it's not just officers, but the entire section who was in set or who was there to support and advocate for that cause. And I believe that is something that was truly memorable for me, not just in the beginning but truly in the end as well. Throughout the conduct of the project, which part of it do you consider as the most memorable? Most definitely the shooting part and the phase that we're in, we transform the Siday ICT materials.
Looking back, as I reminisce on past weeks throughout this project before the presentation, it's really a poignant feeling seeing how much effort, creativity, and coordination or cooperation is actually able to be channeled by a particular group of students into creating a very meaningful project. And I believe that if I were to look back and choose, that would be the most memorable part of this project. Who is one person you're especially thankful of for this project? Certainly, Sir Arlene Sullivan. As student participants of this project, we've gone through hills just to accomplish this task that we're given to us. And as a project developer himself, I can only imagine just how much greater heights he had to surmount in order to present us the successful product. From the proposal, down to the presentation, even to the preparation and the overall steering of the entire event. I can say that the dedication of the early to this project is truly and without him, this program would have been In accordance to with the field testing and implementation of the 21 PBL package I crafted, I am truly grateful that God was with me throughout my journey. To our highly respected principal, Attorney Calic D. Arieta, CCNHS is beyond blessed to have you as our school head. I am indeed grateful for your never-ending support toward my 21 PBL journey. Thank you, sir, for trusting and choosing me to be part of the 21 PBL training workshop in the region and for not judging my credibility as one of the trainees. You put your trust in me in this 21 PBL workshop. To Ma'am Elizabeth Balani Lumod for trusting me and telling me Permi na kaya mo ito, Vin, I am confident you can ace the defense. Thank you, ma'am. And to Ma'am Donna Barandino Marcurio, our cluster head, despite my quibbles, you are always there for support. To Sir Samuel and Sir Sanray, thank you for your suggestions regarding to the flow of my 21 PBL output. To my co-implementers, Ma'am Roxanne Granada, Ma'am Emma Ruth Labro, Ma'am Lady Sydney Tarayo, Ma'am Christina Ariba, and Sir Jeho Ariba. This 21 PBL, my 21 PBL journey won't be a success without your help. And without you agreeing to the integration of the 21 PBL into your subjects. Thank you for saying yes to integrating different competencies into one performance task. To the recipients of the 21 PBL, my magkarit na STEM 11A students who exerted much effort to accomplish their 21 PBL output from day one of the orientation to the writing of the Siday and exhibiting it in ICT content. Thank you for showing thank you for not showing any quibbles. Instead, you showed your skills, resourcefulness toward your PBL or toward this 21 PBL output. To Sir Joy Saldania, our Education Program Supervisor in Science, thank you for joining us on our culminating day and for sharing your time with us on our journey here in 21 PBL at Calbayog City National High School. Lastly, to the astonishing Education Program Supervisor in EPP, TLE, TVL, and Division Senior High Coordinator, Sir Arnold Haraba, the brain behind the 21 PBL here in Calbayog City Division. Thank you so much, sir, for the great opportunity. Thank you for trusting me with this 21 PBL implementation. Indeed, I've learned a lot, especially from how you coach and guided me in writing my 21 PBL. Your suggestions on the flow of the output and how I will improve it. Thank you for being hands-on, sir. And to the father of the 21 PBL in Region 8, Dr. Hernani S. Fernandez Jr., EPS, CLMD, thank you, sir, for this great opportunity.